So guys, kain tayo ng lansones. Ito guys, binili namin guys. Ano lang guys. 100 lang guys, may naglako dito. Yan guys, lansones guys. Yan. Lansones. 100 lang guys. Naka-plastic na. Kaya may demand dito bumili tayo. Goods kasi, goods yung lansones eh. Yan guys, yun yung nagbibinta guys, yung nakaputi yan guys. Yun guys, yun yung nagbibinta, yung naka-white. Yun. Tinikman natin na lansones niya guys, lamis, masarap guys. Yan. Kaging-ging guys, lami guys. Lami lang lansones guys. Pablihan. Ah. Ging, luto na to. Yan guys. Pud-pud na yung kandila guys. Yeah guys. Pwede na kami umuwi sa ano ng magulang namin. O Erpat, salamat. Uwi na kami dahil gabi na. Madilim na. Ma, uwi na kami. Salamat sa birthday. Sarap na rin. Ay, bro. Na kami guys. Uwi na kami. May dala na kami ano. Sa lubong. Ito birthday pa. Uwi na kami ma. Birthday pa. Na, uwi na kami. Tura mo, parang ka. Bye lang. Kami kay hapon na. Mi, bye-bye mi. Mi, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye mi. Bye mi. Ang kambing. Black. Bye kambing. Luwang dito. Luwang dito guys. Dito. Luwang ng very good. I-service natin. Ilagay natin sa lalim to. Buksan natin. Buksan natin dito. Open. Guys, pasok natin dito yung ano natin. Yung ating yan guys. Uuwi na kami. Shout out na lang dyan sa mga kageng-geng. Shout out Cuadro Alas. Solid.